अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का उन्वान है कि जिन्नात की पसंदीदा जगह कौन सी हैं। ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो जिन्नात की पसंदीदा जगह हैं। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ ये याद रखें कि नजासत वाली जो गंदगी की जगह होती हैं वो शयातीन और जिन्नात की पसंदीदा जगह होती हैं। मिसाल के तौर पर बाथरूम होते हैं, गुस्लखाने वगैरह, कि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर ऐसी जगह जो है बहुत उनकी यानी कह लें कि महबूब जगह होती हैं। यही वजह है कि जादूगर जो होते हैं उनको शयातीन से मदद लेने के लिए और शयातीन के साथ दोस्ती लगाने के लिए गंदगी इख्तियार करनी पड़ती है। इतनी गंदगी इख्तियार करनी पड़ती है कि बाज़ औक़ात उनको पखाना खाना भी पड़ता है। आप बड़े हैरान होंगे। और याद रखें कि जादूगर, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, कि जादूगर को जादूगर बनने के लिए बहुत गंदे काम करने पड़ते हैं। मुझे ख़ुद एक जादूगर की जो है वो घर से एक फ़र्द का फ़ोन आया। मैं ये नहीं बता सकता किस फ़र्द का, कि एक जादूगर के घर में से एक फ़र्द का फ़ोन आया मुझे, और उसने कहा कि हमारे जो घर के जो सरबराह हैं वो जादूगर हैं और हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो हमारे जो सरबराह हैं घर के वो जादूगर हैं। तो उनका ये तरीक़ाकार है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन गटर का ढकना खोलते हैं अपने घर में या घर के बाहर जहाँ भी करीब में जो गटर है उसका ढक्कन खोल कर अंदर चले जाते हैं और अंदर 2-2, 3-3 घंटे गटर में बैठे रहते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन का ये मामूल है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि गंदगी वाली जगहों पर जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं। तो जादूगरों को उनसे काम लेने के लिए, उनसे मदद लेने के लिए, उनसे दोस्ती लगाने के लिए फिर ये गंदे काम करना पड़ते हैं। बहरहाल हमें इस बात से एहतियात करनी चाहिए कि हमारे घरों में जो बाथरूम और गटर वगैरह या इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर भी जिन्नात हो सकते हैं। यही वजह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीम दी कि हम जब भी पेशाब के लिए, पखाने के लिए इसमें जाएँ, बाथरूम में जाएँ, तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और बाज़ रिवायत में है खुब्स वल खबाइस। बहरहाल ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। तो ये दुआ पढ़ के हम दाखिल हों, दुआ बाहर पढ़ें और बाद में अंदर दाखिल हों। और अगर बाहर पढ़ना भूल जाए, अंदर जाकर याद आए, तो फिर ज़ुबान से ना पढ़ें बल्कि दिल में पढ़ें और अपना सर ढांप कर बाथरूम में जाएं। एक जगह तो ये होगी। दूसरे नंबर पर और जो गंदी जगह होती हैं, दीगर जितनी भी गंदी जगह हैं उसमें सारी वो आ गई। इसी तरह कब्रिस्तान होते हैं, यहाँ पर भी जिन्नात, चूँकि कब्रिस्तान आमतौर पर वीराने होते हैं, तो वीरानों में ऐसी जगहों पर जिन्नात होते हैं वहाँ पर। इसी तरह पहाड़ों में, जंगलों में जो वीराने होते हैं वहाँ पर भी जिन्नात आबाद होते हैं, वहाँ पर भी जिन्नात रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी ख़तरा होता है कि जिन्नात को नुकसान पहुँच जाए हमसे, या वैसे ही बिला वजह ही वो हमें तंग करना शुरू कर दें। ठीक है जी। इसी तरह दीगर जो वीरान जगह होती हैं वहाँ पर भी इस बात का ख़तरा होता है कि वहाँ पर जिन्नात हो। तो जिन्नात जो हैं ये आबादियों से निकल कर वीरानों में चले गए हैं। ज़्यादा इनकी आबादी जो है वीरानों में चली गई। अब आबादियों में भी हैं लेकिन थोड़े हैं। इसी तरह मज़ारात जो होते हैं, हमारे बुज़ुर्गों के जो मज़ारात होते हैं, चूँकि वहाँ पर आम तौर पर ये होता है कि ऐसे मज़ारात के जो कुछ ऐसे लोगों के कब्ज़े में आ गए हैं कि जहाँ पर वो मेले लगाते हैं और पब्लिक वहाँ पर जाती है, कोई सजदा करता है, कोई शिरक करता है, कोई चूमता है कब्र को, कोई कब्र पर जाकर झुकता है, हाँ जी, कोई कब्र वाले से जाकर अपनी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई करता है, अल्लाह से नहीं करता उससे करता है। कोई जाकर उस कब्र वाले के नाम पर, उसके नाम पर जो है कुर्बानी करता है या सदका खैरात करता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो जिसकी वजह से जिन्नात वहाँ पर आते हैं। और बल्कि एक जिन ने ख़ुद हाज़िरी के दौरान बताया कि उसने कहा कि हमारा जो बड़ा है वो हमारी ड्यूटियाँ लगाता है कि हिंदुस्तान में जाओ, वहाँ पर वो फ़लाँ मज़ार पर जो बड़े बड़े इंडिया के अंदर मज़ार हैं, पाकिस्तान में, तो वहाँ पर हमें ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं कि वहाँ पर आकर एक बंदा जब आकर उस मज़ार वाले को सजदा करता है और अपनी हाजत मांगता है कि मुझे मेरा ये काम हो जाए, तो फिर हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका ये एतक़ाद पुख्ता हो कि मेरा काम यहाँ सजदा करने की वजह से हुआ है और अल्लाह से हट कर ये इस कब्र वाले को सजदा करने, यानी उसका ये यकीन बने कि अल्लाह को सजदा करने से कुछ नहीं होता, कब्र पर आकर सजदा करने से काम बनता है। तो ऐसे हमारा जो बड़ा शैतान है उसने कहा हमारी ड्यूटियाँ लगाता है कि जो इस किस्म का काम करे, जो भी मज़ार पर आकर कोई शिरकिया काम करे और फिर वो जो मांगे तो उस काम को तुम पूरा करने की कोशिश करो
تاکہ اس کا اعتقاد اللہ سے ہٹ کر وہاں پر بنے۔ اسی طرح 8ویں چیز ہے جی، 7ویں چیز موسیقی کی محافل ہوتی ہیں، یہ بھی جنات کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں۔ موسیقی کی محفل چاہے وہ جس طرح سینما ہال ہو گیا یا فنکشن ہوتے ہیں موسیقی کے، قوالیاں ہوتی ہیں، یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگوں کو وجد آ جاتا ہے۔ یہ وجد نہیں آتا، یہ اصل میں شیطان اس کے اندر گھس کر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اس کی حالت وہی ہو جاتی ہے جو عام روٹین میں ایک آدمی جو ہوتا ہے اس پر جب جنات کی حاضری ہوتی ہے تو وہ ایسے ایسے کرتا ہے تو پاگلوں کی طرح۔ تو یہ قوالیوں میں اور ایسے مواقع پر جو آتا ہے نا، کہتے ہیں یہ وجد آ گیا، یہ وجد شجد کوئی نہیں ہوتا، یہ شیطان اس کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ موسیقی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو جس کام کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس کام کرتے ہوئے شیطان خوش ہوگا یا اللہ خوش ہوگا؟ اس کام کرتے ہوئے شیطان خوش ہوگا، تو وہاں پر جو پھر حرکتیں ہوں گی وہ وجد نہیں ہوتا، وہ پھر شیطانیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ پھر اسی طرح موسیقی کی محافل بعض اوقات ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر انڈین گانے لگائے جاتے ہیں، ڈیک بجائے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی پھر شیاطین کی حاضری ہوتی ہے۔ یہاں پر شیاطین آتے ہیں، اور خاص طور پر پھر جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو وہ شادی کے موقع پر ظاہر بات ہے نئے کپڑے پہنتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، جس طرح کے بال کھلے اور بڑی وہ بند سنور کر وہ آتی ہیں، اگرچہ وہ اپنی خواتین ہی ہوتی ہیں، وہاں پر خواتین کی ہی محفل ہوتی ہے، مطلب جو باپردہ گھرانے ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے، کوئی مخلوط ماحول نہیں ہوتا، خواتین کا الگ سے وہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر چونکہ وہ خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، بازون کے ننگے، خوبصورت بنی ہوئی، فیشن کیا ہوا لباس پہنے ہوئے قواریاں، اور پھر موسیقی وہاں بج رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، تو وہاں پر پھر شیاطین آتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر ان لڑکیوں کے ساتھ وہ شیاطین لگ جاتے ہیں، اور وہاں پر جب وہ شیاطین ان کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر طرح طرح کے مسائل بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساری زندگی ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی شادی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس پر عاشق ہو جاتے ہیں اس بچی پر، تو پھر وہ کسی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ اس قسم کے مسائل بنتے ہیں، اور پھر بعد میں لوگ روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، رشتے نہیں مل رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو اصل میں غلطیاں آپ کی اپنی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل بنے۔ اب بھی ان مسائل سے نکلنے کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے کا کیا علاج ہے؟ کیا ہم پہاڑوں پہ جانا چھوڑ دیں؟ کیا ہم جنگلوں میں جانا چھوڑ دیں کیونکہ وہاں جنات ہوتے ہیں؟ کیا ہم ویرانوں میں نہ جایا کریں؟ کیا ہم قبرستانوں میں نہ جائیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم نے ہر جگہ جانا ہے۔ قبرستانوں میں بھی ہم بوقت ضرورت، بلکہ ہمیں حکم ہے جانے کا، وہاں ہم جائیں گے، پہاڑوں پر بھی ہم جائیں گے، سیر کے لیے بھی جائیں گے، اپنے کسی کام سے بھی جائیں گے، جنگلوں میں بھی جائیں گے، سیر کے لیے بھی جائیں گے، اپنے کسی کام سے بھی جائیں گے۔ تو یہاں پر جانا ہم نے نہیں چھوڑنا۔ البتہ ہمیں ان چیزوں سے حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بتائی ہیں، صبح شام کے مسنون اذکار کہ معوذات ہم صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، آیت الکرسی کا ہر نماز کے بعد اہتمام کریں، یہ دعائیں مسنون دعائیں پڑھیں، باتھ روم کی دعا وغیرہ۔ تو جو آدمی اپنے صبح شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو وہ پھر جہاں بھی چلا جائے، قبرستان میں جائے، جنگل میں چلا جائے، پہاڑ میں چلا جائے، جہاں بھی جائے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے کسی کام سے موسیقی کی محفل میں اس کا گزر ہو گیا تو وہاں پر بھی اس نے اگر اپنے مسنون اعمال کیے ہوئے ہیں تو یہ جنات شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔